मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। तरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। इला जन्नतिल्लाहि ज़ुफ़ु शहीद وحي الشهيد بأحلى نشيد إلى المجد قد سار في همة فنال الأبي جنان المجيد لدى الله حي ولا لم يمت بجانب حور الجنان سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق صاحب एक पुरानी गाड़ी उसको देख सकते